izinkan untuk kita boleh bertemu, walaupun tidak bisa tatap muka secara langsung. Semoga dengan virtual ini, paling tidak kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita coba programkan, dan anak-anak sendiri tetap bisa menyiapkan masa depan dengan lebih baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa, karena pada kesempatan pagi ini, Engkau memberi kemurahan kepada kami, untuk kami boleh melanjutkan tugas-tugas kami. Berkatilah segala rencana-rencana kami dari pagi hari ini sampai siang nanti. Semoga apa yang kami dapat bisa kami pergunakan sebagai bekal masa depan kami. Berkati pikiran dan hati kami, supaya kami semakin mampu untuk bisa menyiapkan diri di dalam menyiapkan masa depan kami. Bapak, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Jamahlah rekan-rekan kami, saudara-saudara kami. Semoga mereka yang sedang sakit segera Engkau sembuhkan, agar bisa melanjutkan segala aktivitas yang harus dilakukan. Bapak, kami juga berdoa, semoga wabah pandemi ini segera berakhir, dan kami semua boleh Kau izinkan kembali untuk boleh beraktivitas secara normal. Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini, anak-anak semoga semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa masing-masing supaya selalu tetap bisa menjaga kesehatan, supaya di hari-hari saat ini dengan kondisi cuaca yang kurang bagus, anak-anak mampu untuk tetap menjaga kebugaran jasmani. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, perlu Bapak ingatkan ya, perlu Bapak sampaikan kembali untuk materi-materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan, termasuk yang Pak tadi sampaikan. Mohon anak-anak, karena ini kalian sudah semester 2 dan sebentar lagi akan memasuki puncak acara kalian kelas 6, ya. Tidak lama lagi kalian akan memulai untuk kegiatan-kegiatan ujian. Maka yang perlu Bapak ingatkan dari apa yang Pak tadi sudah sering sampaikan, tetapi tidak ada salahnya Pak Guru mengingatkan kembali. Silahkan anak-anak untuk memampukan diri, ya, untuk mencoba memberanikan diri untuk melawan kemalasan ataupun melawan hal-hal yang menjadikan anak-anak kurang mampu bertanggung jawab. Ya, silahkan apa yang anak-anak buat niat yang baik. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang anak-anak harus selesaikan. Maka sebagian besar untuk tugas pertama, kalian mempraktekkan senam kreasi. Sebagian besar sudah menyelesaikan dengan bagus. Ya. Tetapi sampai saat ini masih ada beberapa anak yang belum mengirimkan tugasnya. Ya. Tolong
ketua kelas 6 ABCD ya bisa saling membantu, dan bukan hanya ketua kelas, tapi seluruh anak-anak bisa saling memberikan motivasi, saling mengingatkan supaya apa yang menjadi kewajiban kalian silahkan kalian selesaikan dengan waktu sesuai apa yang Bapak Ibu harapkan. Kebetulan waktu yang Bapak sediakan sudah lewat, tetapi ini masih ada beberapa yang belum masuk. Dari hal-hal yang seperti ini menjadi hal yang baik kalau anak-anak mampu menyelesaikan segala kewajiban kalian sesuai dengan waktu yang telah disiapkan. Artinya kalian mampu untuk bertanggung jawab dan disiplin. Tetapi seandainya anak-anak suka menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan tugas, nah ini pertanda bahwa anak-anak ada gangguan, ada godaan, entah itu pegang HP yang tidak ada manfaatnya atau kegiatan lain, ya. Maka silahkan anak-anak yang belum menyelesaikan tugas pertama membuat video senam kreasi, kemudian ulangan yang belum susulan, silahkan susulan, linknya sudah Bapak berikan ke masing-masing anak ya. Supaya apa? Supaya tugas kalian tidak ada yang tertunda. Kemudian anak-anak, di awal tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tidak lama lagi kalian akan melaksanakan kegiatan ujian, baik itu ujian praktek maupun nanti ujian tertulis. Maka apa yang menjadi tanggung jawab anak-anak di saat nanti Bapak Ibu Guru menyampaikan informasi-informasi keterkaitan dengan ujian ini, tolong diperhatikan dengan baik supaya nanti pada saat pelaksanaan anak-anak tidak merasa bingung, termasuk materi-materi yang disampaikan, ya, materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengampu, Bapak Ibu wali kelas, diperhatikan dengan baik, ya. Tujuannya apa? Supaya anak-anak pada saat melaksanakan ujian nanti bisa melaksanakan dengan lancar. Tujuannya itu, ya. Kemudian kalau kalian sudah siap, ya, anak-anak sudah benar-benar menyiapkan diri, yang pasti hasilnya akan lebih mantap, lebih bagus. Tetapi kalau kalian tidak menyiapkan diri dengan baik, bisa hasilnya kurang maksimal. Bapak ambilkan contoh misalnya. Pada saat senam kreasi, anak-anak membuat senam kreasi, Bapak bisa bandingkan bagi anak-anak yang bisa menyiapkan dengan baik, ya, itu hasilnya luar biasa, bagus sekali. Tetapi ada di antara anak-anak yang mengumpulkan, mungkin karena tidak siap, dikumpulkannya dalam bentuk video, tetapi hasilnya belum maksimal. Nah ini nanti menjadi kurang bagus, ya. Kemudian keterkaitan dengan persiapan ujian praktek supaya nanti anak-anak bisa menyiapkan diri dari jauh-jauh hari, karena untuk PJOK ini kan di dalam ujian terlebih di praktek kalian harus membuat video, ya. Artinya kalian harus menyiapkan diri, materi-materi yang nanti harus kalian buat dalam ujian itu harus kalian siapkan dulu lebih baik. Artinya kalian latihan dulu, ya. Setelah anak-anak mencoba latihan beberapa kali,
berulang-ulang, kemudian merasa yakin bahwa apa yang anak-anak buat itu bagus, sudah maksimal, sudah bagus, silahkan baru dibuat video, ya, supaya yang diharapkan oleh Pak Tadi bisa anak-anak penuhi, termasuk yang anak-anak harapkan juga kalian bisa menyiapkan lebih baik, ya, bisa maksimal hasilnya. Kemudian anak-anak, untuk materi ujian yang nanti akan anak-anak lakukan pada saat ujian olahraga, Bapak berikan yang sederhana, ya. Bapak berikan yang sederhana. Mudah-mudahan materi ini tidak mempersulit kalian, ya. Mudah-mudahan materi yang Bapak berikan tidak mempersulit kalian karena materi ini sudah kalian biasa lakukan. Yang pertama, untuk materi permainan, Bapak ambilkan teknik dasar lempar tangkap bola. Teknik dasar lempar tangkap bola. Ya, kalian nanti untuk materi atletik dan permainan, karena di dalam atletik ada materi lempar. Ya, anak-anak masih ingat nggak materi atletik meliputi apa saja? Coba siapa yang ingat? Materi atletik meliputi apa saja? Boleh tunjuk jari anak-anak? Halo? Ya, siapa yang ingat? Atletik meliputi apa saja, Nak? Halo? Lari, lompat, lempar. Oke. Lari, lompat, lempar. Ya kan? Untuk atletik. Permainan juga sama kan? Di sana juga ada melempar. Saat kalian bermain basket, saat kalian bermain rondes, saat kalian bermain kasti juga ada materi melempar bola. Ya kan? Ya, jadi untuk materi atletik dan permainan, nanti Bapak akan ambil untuk ujian yaitu materi lempar tangkap bola. Ya. Lempar tangkap bola yang Bapak maksudkan, di sini Bapak sudah beri contoh. Nanti anak-anak atau mungkin anak-anak sudah ada yang buka di classroom, Bapak sudah berikan dalam bentuk video ya, contoh. Nanti anak-anak coba lakukan berulang-ulang, latih berulang-ulang. Ya. Setelah kalian coba latih berulang-ulang, yang pertama itu sudah kalian biasa lakukan dari kelas 3 ya. Lempar tangkap bola sebelum kalian bermain kasti, sebelum kalian bermain rondes, dasarnya dulu yang kalian pernah pelajari lempar tangkap bola. Nah, di variasi di video itu ada 3 macam lempar tangkap bola. Nanti anak-anak bisa coba pelajari, bisa anak-anak coba latih, kemudian nanti pada saat anak-anak sudah mantap, baru kalian coba buat video. Videonya tidak perlu buru-buru kalian buat, sambil memantapkan apa yang kalian lakukan ya. Setelah mantap, baru kalian buat video. Kemudian materi kedua seperti yang anak-anak sudah biasa lakukan. Hampir setiap olahraga anak-anak melakukan setelah pemanasan biasanya melakukan gerakan apa anak-anak? Kebugaran, ayo. Siapa yang ingat? Setelah pemanasan biasanya Inti. Setelah pemanasan untuk olahraga umum anak-anak. Setelah pemanasan olahraga umum, biasanya anak-anak melakukan gerakan titik-titik berkaitan dengan kebugaran. Sebelum masuk ke inti, sayang. Sebelum masuk ke inti. Halo? Push up. Ada lagi? Sit up. Iya, sit up dan back up. Ya, itu sudah biasa anak-anak lakukan, ya. Dan pada saat semester pertama, anak-anak juga sudah melakukan materi itu kan. Jadi sudah biasa. Itu nanti sebagai materi ujian juga anak-anak, ya.
Waktunya sama seperti pada saat anak-anak melakukan. Berapa waktunya yang pernah kalian coba di semester 1? Ayo, yang ingat. 30 detik. Iya, 30 detik anak-anak. 30 detik. Nanti anak-anak mampu melakukan gerakan berapa kali banyaknya yang bisa kalian lakukan. Ya. Berapa kali yang bisa kalian lakukan, kemudian gerakannya harus betul, ya. Kakinya ditekuk, kemudian tangannya disilang, sentuhkan siku kemana anak-anak? Sentuhkan siku kemana anak-anak? Ayo, siapa yang biasa melakukan? Ayo. Siku disentuhkan kemana? Lutut. Sikunya disentuhkan di lutut seperti pada saat kalian biasa melakukan di sekolah dulu ya. Dan seperti yang kalian buat dalam video itu di semester pertama dulu. Kemudian back up juga sama ya. Back up waktunya juga sama. Kemudian tangannya pada saat back up yang bagus di bawah apa anak-anak? Di bawah apa? Halo? Dagu. Di bawah dagu, bukan di bawah lutut. Kalau di bawah lutut itu kemana itu? Ya kan? Di bawah dagu. Kemudian untuk sit up anak-anak, sit up itu ada 2. Kalau kalian mampu, sit up-nya tangannya di belakang kepala. Ya, tangannya di belakang kepala. Tetapi kalau merasa berat sekali, ya, pada saat bangun, anak-anak posisi tangannya bisa seperti yang Bapak perlihatkan di video ini, anak-anak. Ya, ya. Kemudian silang. Tetapi pada saat mau turun, usahakan di sini. Kenapa? Tujuannya apa, anak-anak? Ayo. Tujuannya apa? Melindungi kepala. Supaya kepala tidak terbentur lantai. Iya, betul. Supaya kepalanya tidak terbentur oleh benda yang ada di belakang kita. Tetapi nanti pada saat anak-anak melaksanakan ujian, Bapak harapkan kalian pakai alas ya kalau punya. Tetapi kalau nggak punya, tidak masalah. Yang penting pada saat turun, tangannya di belakang apa, anak-anak? Di belakang kepala bagian belakang untuk melindungi kepala ya, supaya lebih aman. Oke, pada saat bangun boleh dilepas ya. Tangannya boleh dilepas ya. Tapi kalau mampu, nah itu lebih bagus ya. Tapi kalau merasa berat, tangannya di samping kepala. Pertanyaan Pak Guru, boleh nggak pada saat sit up kalian pegangan celana atau pegangan paha atau pegangan lutut? Pertanyaan Pak Guru. Boleh tidak anak-anak? Tidak. Iya, tidak boleh. Nanti hasilnya kurang bagus. Nah, untuk yang dinilai apa saja? Untuk materi sit up, back up, yang dinilai banyaknya hasil kalian melakukan sit up. Berapa kali kalian melakukan sit up? Ya. Kemudian gerakannya betul atau salah? Atau baru setengah kemudian udah naik lagi. Nah, itu berarti kurang sempurna, ya. Atau mungkin pada saat melakukan gerakan sit up pegangan kaki. Nah, itu berarti yang seperti itu tidak baik, ya. Kemudian yang tidak kalah penting nilai untuk motivasi kalian. Nilai untuk motivasi kalian. Berarti kalian harus lebih sungguh-sungguh bagaimana kalian melakukannya. Ya. Kemudian untuk materi sit up dan back up ini Bapak minta, dan untuk materi yang lain juga Bapak minta sebelum kalian beraktivitas
tolong pemanasan terlebih dahulu ya. Bapak minta pemanasan terlebih dahulu, tetapi pemanasannya tidak perlu dibuat video anak-anak ya. Pemanasannya tidak perlu dibuat video, nanti kelamaan videonya. Ya. Sit up, back up masing-masing berapa menit tadi anak-anak? 30 detik. Iya, 30 detik, bukan 30 menit ya. 30 menit itu setengah jam, 30 detik saja. Tidak ada 1 menit ya. Maka nanti dimaksimalkan pada saat kalian ada penjelasan yang jelas pada saat pelaksanaan ujian ya. Oke, kemudian materi terakhir. Materi terakhir, ini anak-anak yang sudah mempraktekkan luar biasa ini ya. Senam kreasi ya. Senam kreasi kalian bagus sekali ya. Jadi silahkan nanti yang kemarin anak-anak ada gerakan-gerakan yang di dalam melakukan kurang maksimal, coba anak-anak sempurnakan ya. Anak-anak sempurnakan lagi gerakannya. Kemudian sesuaikan, dipadukan antara lagu atau musiknya dengan apa? Dengan gerakannya. Jangan sampai kemana lagunya, kemana gerakannya, nanti nggak nyambung. Ya, nanti Pak Guru pada saat melihat video kalian, kalau nggak ketemu antara lagu dengan gerakan, nanti senyum-senyum sendiri menilai kalian ya. Maka silahkan antara lagu atau musik yang kalian pilih dipadukan supaya bagus. Ya. Untuk lagunya anak-anak, lagunya silahkan kalian pilih yang kalian suka, yang kalian anggap lebih cocok. Untuk waktunya, Bapak beri kesempatan kurang lebih 3 menit, kurang lebih ya, bisa lebih, bisa kurang ya. Tapi kalau kurang lebih 3 menit ya jangan lebihnya sampai 10 menit atau 15 menit ya. Nanti anak-anak mengirim videonya agak kesulitan biasanya kalau terlalu lama kan. Kemudian pada saat senam kemarin yang perlu Bapak ingatkan ulang anak-anak. Kreasi kalian bagus. Kreasi kalian luar biasa. Hanya pada saat kalian mempraktekkan, pada saat anak-anak memperagakan, tolong dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau memang di sana memerlukan power, ya, gerakan yang kesungguhan, tolong tunjukkan, jangan kelihatan lemes. Catatan, pada saat senam biasanya anak-anak memulai dengan gerakan jalan di tempat ya. Jalan di tempat pada saat senam bukan seperti baris berbaris, tangannya lurus di samping badan. Ya, tangannya yang benar pada saat senam, tangannya yang benar pada saat melakukan gerakan senam itu ditekuk, ya. Ayunan tangan ke arah apa? Ke arah dagu, ya. Sikunya ditekuk, ya. Sikunya ditekuk. Ayunan tangan ke arah dagu, ya. Kemudian pada saat nanti anak-anak membuat rekaman ya, pada saat anak-anak nanti membuat rekaman, tolong anak-anak menggunakan pakaian olahraga, kemudian bersepatu ya, menggunakan sepatu, kecuali untuk sit up dan back up boleh tidak memakai sepatu ya, karena biasanya kalau memakai sepatu anak-anak agak sedikit terganggu, sepatunya bisa lepas kan. Jadi untuk lempar tangkap bola, kemudian senam, silahkan menggunakan sepatu yang kalian punya di rumah masing-masing. Untuk sit up dan back up tidak perlu menggunakan sepatu supaya kalian tidak terganggu untuk melakukan kegiatan sit up dan back up. Ya. Kemudian untuk materi-materi yang tadi Bapak sudah sampaikan,
Yang terakhir Bapak menyampaikan, silahkan gunakan pada saat rekaman dengan berpakaian olahraga dan memakai sepatu. Tetapi bagi anak-anak tertentu ya, bagi anak-anak tertentu yang beberapa hari yang lalu sudah menyampaikan, Pak saya mau beli kaos tapi kan kondisinya COVID ya. Jadi anak-anak, kalau memang kalian kaosnya udah benar-benar sempit tidak bisa dipakai ya, boleh menggunakan kaos yang ada di rumah kalian yang warnanya hampir sama dengan kaos olahraga. Kemudian kalau tidak ada yang hampir sama, gunakan kaos yang putih. Ya. Bisa dimengerti anak-anak, seandainya ada anak-anak tertentu yang memang kaosnya sudah tidak muat. Tetapi kalau misalnya masih muat, lebih bagus pakai kaos olahraga sekolah. Karena itu pakaian resmi sekolah ya. Jadi kalian gunakan itu. Tetapi tadi yang Bapak sampaikan, seandainya ada 1-2 anak yang merasa kaosnya udah tidak muat, silahkan anak-anak bisa menghubungi Pak tadi atau Bapak Ibu wali kelas untuk minta izin. Ya. Bisa dimengerti apa yang Bapak sampaikan anak-anak? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. terima kasih. Kemudian anak-anak, kalau sudah jelas apa yang Bapak sampaikan, untuk rekaman, untuk video, kalau pada saat kalian penilaian yang kalian buat dalam bentuk video, ada di antara kalian yang membuat rekamannya setengah badan, hanya posisi badan ke atas, kakinya nggak kelihatan. Nah, yang Bapak harapkan nanti pada saat ujian, ya, wajib ditunjukkan dari kaki sampai kepala. Jadi biar kelihatan. Kalau senam hanya setengah badan, kakinya ini diam atau jalan kan nggak kelihatan anak-anak. Ya, maka silahkan anak-anak lakukan pada saat kalian membuat video, direkam, diambil dari kaki sampai dengan kepala supaya Pak Guru bisa menilai kalian, gerakan kalian komplit. Begitu anak-anak ya. Materi tadi yang Bapak akan berikan dalam ujian apa saja? Siapa yang berani? Tunjuk jari coba. Aduh, apa saja materinya anak-anak? Halo? Mana ini? Materi ujian praktek olahraga apa saja? Tunjuk jari sayang. Satu apa satu? Atletik permainan diwakili apa anak-anak? Diwakili apa anak-anak? Oh iya, pesan. Lari lompat lempar. Lari lompat lempar, tetapi Bapak ambilkan dari materi apa? Lempar tangkap bola ya. Itu materi pertama yang hari ini sudah Bapak coba berikan contohnya di video pembelajaran ya. Nanti anak-anak bisa buka ya. Nanti anak-anak bisa coba latih supaya nanti pada saat kalian buat video bagus. Kemudian yang kedua, sit up dan back up. Anak-anak sudah biasa ya. Sudah biasa kalian lakukan supaya lebih bagus lagi, tetap kalian latihan. Kemudian yang ketiga, materi senam kreasi. Iya, senam irama atau senam kreasi. Oke, begitu anak-anak ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Bapak beri kesempatan satu pertanyaan. Silahkan anak-anak.
Untuk yang lain, nanti Bapak akan perjelas di classroom ya anak-anak ya. Pada saat nanti akan Bapak berikan di classroom ya, supaya lebih jelas kembali. Terima kasih anak-anak semuanya. Persiapkan segala sesuatunya untuk pembekalan diri kalian sebaik mungkin ya. Selesaikan segala tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tugas itu bukan bermaksud untuk membebani kalian, tetapi tugas itu menjadi kewajiban kalian untuk memperdalam apa yang memang kalian harus selesaikan. Itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Sampai ketemu di pertemuan nanti. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, tadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, tadi. Oke. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Monggo Mr. Damas bisa dilanjut. Ya, makasih Pak Tadi. Hello, good morning everybody. Good morning, Mr. Damas. How are you? Damas. I'm good. Fine, I'm Yeah, great. thank you very much. I hope everybody is fine and healthy. And unfortunately, there are still some person who cannot join today's meeting today. It's okay, yeah. But we have seen that during this meeting, we see that some of you don't turn on the videos. Okay, before we begin, I want everyone to turn on the video, please. Turn on your camera. Okay. Yeah, now. Okay, please. Parel. And then there is a person who didn't write his or her name here. It's just a question mark here. I don't know. Yes. Who is I he? sit in waiting room. Yeah. Okay, please turn on your camera, yeah. Because your homeroom teachers, Mr. Victor and And rename. Ibu Bina can see you today. Okay. Okay, excuse me, Mr. Damas. One of our teacher not write name at Zoom meeting, this Zoom meeting. Thank you. Oh, it's a teacher. I don't know. Oh, I okay. don't know. It's okay. One of Yeah, it's okay. Okay. put question mark, yes. Yeah, with the question mark. So many questions mark. Okay, thank you very much. Okay, so this February, yeah, you are going to be very busy because starting from this month you will need to focus more, yeah, because you're going to have practical exam, and then after practical exam you're going to have final semester tests, right? And there's no midterm test, yeah, so you will directly have final test. Okay, your teacher still reminded me to ask you to turn on your cameras, please, because we are going to record, yeah. So because we are recording this virtual meeting, please turn on your camera. Wilson, and then Fanti, Diran, Abraham, Kenzo, Ben, Michelle, and then Davina, and the others. Yeah, please turn on the camera. Okay, let me continue. Last night I posted something. Yeah, I reminded you that today you're going to have a speaking test. Yeah, what is it? MRT and MRT LRT. and Yeah, it's LRT. LDG, MRT, and LRT. Are you ready for that? Yes. Yes. I hope everybody is ready, yeah, to do it today. Okay. So what have you known about MRT and LRT? Somebody? Before we begin, somebody can explain a little bit about MRT and LRT. Okay. What you have learned?
Okay, come on. MRT and LRT are transportation that use fast transit system. Okay, they use transit system. Okay. The others? And the purpose of the building MRT and LRT in Jakarta is that to make it faster for distance long trips. Okay, the transportations are made to, yeah, to have a fast transportations. Okay, thank you. Okay, so if you still remember, a few weeks ago, I forgot, I gave you this worksheet. Yeah, can you see the screen? Hello? Yes. Yeah, Yes. I hope everybody has done this because this will be your guideline to explain about MRT and LRT. Later, you can explain about the differences between MRT and LRT, and then the benefits. And then later, you can also explain about how to use MRT and LRT in Jakarta. Yeah, so you explain the steps from when you go to the station and then what you have to do afterwards. Okay, can we start now? Yeah. Okay. Let's begin. It's an oral test, a virtual test. Let's begin from 6A. Yeah, the first 5 persons from 6A. Wants to do it first? 6A. Here we have. Wait. Who's from 6A here? Well, I actually prefer separate virtual meeting. Okay. Oh, sorry. There was a technical problem because I'm using my own Wi-Fi, so it happened. Okay, so let's begin because we only have short time. Let's begin from the first 5 persons from 6A. 6A. Who's ready? From 6A, Wilson, Fanti, Liran, Abraham, Gui. Sisi? Come on, I'm waiting. Sisi, you want to do it? Okay. Yeah. Okay. Can start now? Please tell anything about LRT and MRT. Okay, you can tell about the differences between LRT and MRT and then the benefits of using those transportation and then the steps, how to use MRT and LRT. Okay, Sisi. MRT Yeah, go on. Relax. Take a deep breath. MRT capacity is bigger than LRT. Okay. And then? The capacity and then
There is. carriage. What about MRT speed? has 6 carriages and LRT has 2 and 4. Wait. Who's this? Sissy, are you done? Sissy? Can you open your mic, Sissy? MRT is imported from Japan. Mm-hmm. LRT produced by PT Inka. And then? MRT rail track is made elevated and underground. LRT rail track is made only elevated. Okay, that's all? Yeah. Okay, thank you. Thank you, Sissy. Okay, the others? LRT, the railroad tracks are Wait. made elevated. Cila, wait. Cila, Gracia. Okay, yeah, thanks. Go on. LRT, the speed is 19 kilometer per hour. Each train consists of 2 or cars. Mm-hmm. The railroad tracks are made elevated only. Then? The train is produced in Indonesia by PT Inka. That's all? Yes. Okay, so anyway, you can also explain about. There are a lot of things to explain, yeah. Many things. I have explained. Oh my god. Freezing again. Mister, I want to answer. Wait, hold on. My laptop is freezing. Huh? Okay, you can explain about the differences and the benefits of MRT and Okay. then how to use MRT Okay. and LRT, yeah. Okay. Okay, Samuel, yes, please. Thank you, Mr. Damas, to give me an opportunity to speak today. Yeah. Jakarta is one of the big city that has a lot number of citizens. So we have a big problem about transportation for Jakarta citizen. Beside within city train, the government finally decide to build MRT and LRT. MRT stands for Mass Rapid Transit. MRT has 6 carriages, and MRT also can carry 1,950 passengers. And if you want to use MRT, you have to buy a ticket. There are 3 types of ticket. They are single trip ticket, multi-trip ticket, and electronic money. That's all for MRT. Now let's move on to LRT. LRT stands for light rail transit. It has 2 until 4 carriages. It also can carry 600 passengers. And then it has 2 routes. They are Jakarta and Jabodetabek. And the benefit of MRT and LRT are reduce traffic in Jakarta, save long traffic time, and then make it easier for people to travel far. The way you use MRT and LRT are enter the station, then prepare the tickets. There are 3 types of tickets: single trip tickets, multi-trip tickets, and
electronic money. Then paste the ticket on tapping machine. Wait for MRT and LRT arrive. Then when MRT and LRT arrive, when you arrive at your destination, get off in orderly manner, but don't forget to attach your ticket again to the tapping machine. That's all from me. Thank you, Mr. Damas. Wow, well done, Samuel. Thank you very much. Did you read? But that's No. okay. But that was great. Thank you very much. You explained it in order. Well, yeah. Before you begin, you can actually greet your friends first. Yeah, like hi friends, good morning, and blah blah blah, and then you can start. Okay. Yeah. Okay. Now two more from 6A, and then later we'll move to 6B. 6A, come on, please. I don't want to wait. Orin, Gui, Feby, Liran. And then, all right, next time, please write your class here so I can know from which class you are. Because we don't meet each other, so I don't really remember your class, actually. Feli, Jason, Joel. Oh, Joel 6B. Lauren. Mr. Damas, I won. Oh, yeah, I appreciate your courage. Good. Yeah, please. Moda Raya Terpadu or MRT and Lintas Rel Terpadu or LRT is a means of transportation that's used a fast transit system, and the MRT service consists of 600 passengers, while the LRT consists of 2 four carriages. And then? Which can carry 6 weighted. MRT and LRT transportation means are useful for reducing on the highway, saving travel time on long trips, and so on. And MRT and LRT tickets are divided into 3 types, namely single trip tickets or STT, multi-trip tickets or MMT, and electric money. That's my explanation about the MRT and LRT. Thank you, Mr. Damas. Okay, good. Thank you, Feby. Yeah. Next person from 6A. Who is clapping here? Okay, the thing is, when you speak English, I don't really care your grammar. Yeah, just do it. Just do it. Don't be afraid. Don't be shy. I don't really care about your grammar. I just want to see your courage, how brave you are to speak in front of your friends. Okay, don't be shy. Don't be afraid. I'm not going to be angry actually. Come on, 6A, Panti, Liran, Felis. 6A, 6A. Okay, maybe more from 6B students. 6B students, please. Kenzo, Nalen, or maybe Nalen, you can start first. Are you ready? Nalen? Orin, Mister. I'm not super ready and I'm not confident enough to go first. I might go as the second or third though. Everybody is not feeling confident actually. Orin.
Orin from 6A, from Mr. Victor's class. Hmm. I have to choose. If I don't choose, you don't want to speak up, actually. Come on. Hello everyone. Today I will explain about MRT and LRT. MRT and LRT is transportation in Jakarta. The difference between MRT and LRT are MRT capacity is bigger than LRT and the size is larger than LRT. The MRT track is underground and LRT track is flyover. The benefit between MRT and LRT is safe for long time and easy for travel. How to use MRT and LRT? Passengers get into MRT or LRT station and they use ticket and have three types of tickets. Is single trip ticket, multi-trip ticket, or electronic ticket. Then the ticket is put on the tapping machine. The tapping machine at gate. Okay, thank you. That's enough. Yeah, thank you, Orin. Very good. Yes. Now 6B. 5 more minutes. Well. 6B, come on. Move to 6B. Let me choose that. Hello, please turn on your cameras, please. Vienna, Rosalia, Vienna? Ah, she's gone. Where is she? It seems Mr. that you... Damas? Oh, Abner. Okay, yes, please. Yes. Okay. Thank you, Mr. Damas. Hmm? Today I will explain about MRT and LRT. MRT and LRT are fast railways transportation. MRT stands for mass rapid transit, while the LRT stands for light rapid transit. Although MRT and LRT are almost the same, but they have several differences. One of the differences is the train manufacturer. MRT is manufactured by a collaboration of Sumitomo Corporation Japan and Nippon Sharyo from Japan too, while the LRT is manufactured by PT Inka from Indonesia. The next difference is the speed of each train. The MRT train speed can reach 110 kilometers per hour, but the LRT train speed can only reach 90 kilometers per hour. The next difference is the train capacity and line. MRT can carry up to 1,950 passengers and has an overground and underground line. Meanwhile, the LRT only has an overground line
and can only carry 900 people. If we want to understand the differences, we have to ride the MRT and LRT train. Before we ride the train, we have to know the routes of the MRT and LRT. The MRT route is only from South Jakarta to Center Jakarta for now. But the LRT route is around Jabodetabek. The government is planning to make an expansion for the MRT and LRT to connect regions of in Jakarta. After we know the routes, let's ride MRT and LRT. How to ride the trains are simple and almost the same. You just have to enter the MRT or LRT station. After that, you will be checked by the security. Then, buy the ticket from the vending machine or a locker. Tap the ticket on the tapping machine at the entrance gate. Wait for the train to arrive. If the train already arrives, get into the train. Prioritize the passengers who get off the train first. After the MRT or LRT arrive at the destination station, get off from the train. Tap the ticket on the tapping machine once again at the exit gate. Then exit the station safely. Remember to always keep the station and train clean. Okay. All right. Thank you, Ebner. I think that's enough. Right. That's great. Yeah. Yeah. Okay. I guess one more person from 6B because we only have 35-minute lesson. Yeah. One person. One more. 6B. One more person. Nalan. You say you want to be the second person. I'll try. Yeah. Please try. Now, I am going to explain MRT and LRT. As I explained at the earlier lesson, MRT and LRT are transportation that use fast transit system. The purpose of building the MRT and LRT in Jakarta is to make it faster on the distance long trip. Now, MRT and LRT also has several differences. One of the differences is that MRT has 6 gates that carries 1,950 passengers on one trip. Meanwhile, the LRT has 2 to 4 gates that carry 600 passengers on one trip. One of the differences is also that MRT uses flyover and underground lines, meanwhile LRT only uses flyovers. Now, you might want to know what are the benefits of MRT and LRT in Jakarta. Now, the benefits of MRT and LRT is save long travel time, reduce traffic in Jakarta, and make it easier for people in Jakarta to travel. Now, there are some ways to use MRT and LRT. I am going to explain how to use MRT and LRT. Now, first of all, passengers enters MRT or LRT, then buy the tickets at the ticket booth. The ticket is then attached to the ticket reader at the entrance gate. The passengers then wait for the MRT or LRT to come in the safe line. When the MRT or LRT has arrived, prioritize the passengers who gets off first. When you have arrived in your destination, get off in a manner. And before exiting, restick the ticket on the ticketing machine at the exit ticket.
Exit with an orderly manner and always keep clean on the train at the station. That's all for my explanation. I'm sorry if there was some mistakes in my word, and thank you for me to have the opportunity to speak. All right, thank you, Nellen, and let's give applause to everyone. Yeah, virtual applause. Everyone did a good job today, but unfortunately, there are still many students who cannot do the speaking test today. Yeah, and it's kind of hard for me to finish the whole students today. So probably I'll take some other time. Yeah, I'll take another session to do it per class. Yeah, we'll do it per class. Yeah, Mr. Victor and Bubina, maybe I will ask your time to do another virtual Zoom meeting for the speaking test. Okay, so I guess that's all for today. My last message, yeah, please learn again about this topic about MRT and LRT. And then next time, hopefully everybody will be more ready to do the speaking test. And I guess that's all for today. And I will soon let you know when we are going to have this speaking test again, yeah, because your time is really short, yeah, in semester 2, so I have to chase this course. Okay, so thank you very much for today. Thank you very much for joining today's Zoom meeting. And before we end this meeting, any questions? Any questions, guys? No? If you didn't have any questions, please let me know later. If you have a personal message, just text me through my WhatsApp number. Okay, so that's all for today. And thank you, Bubina, Mr. Victor, Pak Tadi ya. So let's end this virtual meeting with a prayer. Who wants to lead a prayer? Who wants to lead a prayer? Come on. Okay, Abner, yeah, please lead the prayer. Friends and teachers, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for letting us to have this Zoom meeting today. Please help us to study well later after this Zoom meeting. Please help the teachers too to teach us well. Thank you. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy hallowed be name. thy name. Thy kingdom come, Done thy on will be earth done as it on is in earth as heaven. it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead Lead us us not not into into temptation, but temptation, deliver but us deliver from us from evil. evil. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of Son the and of Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Okay, thank you, Abner, and thank you, everyone, for today. I'll see you next time. Yeah, I'll soon let you know when we are going to meet each other again. Yeah. So bye bye. Thank you, Mr. Victor, Bubina, Pak Tadi. Yeah. Thank you, Mr. Thank you, Damas. Mr. Yeah. Thank Damas. you, Mr. Bye Damas and bye. Thank teacher. you, Pak Tadi, Pak Thank Victor, you. Bu Bina, Pak Tadi. Adi, Mr. Ya, Damas. my We can leave friends. this Stay ya. safe, meeting. Yeah. healthy. Stay Terima healthy kasih and stay strong. semuanya. Terima kasih Bu Gina, terima kasih Pak.